안녕하세요. 더 크게 하세요. 안녕하세요. 네. 작년, 재작년에 만나 뵀죠. 다시 오게 된 것은 첫째는 여러분의 기도와 그 다음에 하나님 아버지의 명령이 없인 한 발짝도 우리는 움직이거나 말하거나 살아갈 수가 없지요. 2 tahun yang lalu kita ketemu tanpa kasih karunia dan kasih Tuhan Allah Bapa kita tidak bisa melangkah satu langkah pun kita tidak bisa. 오늘 주보의 제목이 judul khotbah di buletin hari ini 우리 목사님 읽어주세요. saya baca ya. Pelajaran yang diberikan lewat peristiwa manna dan burung puyuh. Pelajaran yang diberikan lewat manna dan burung puyuh. 예, 지금 여러분에게 좀 딱딱한 것 같지만 절대로 맛있게 여러분에게 하나님께서 주신 말씀을 성령님의 조명을 통해서 여러분에게 전달해드리고자 합니다. 먼저 우리 은혜의 찬송 405장을 같이 부르시겠습니다. Bisa juga sepertinya sedikit kaku, tapi dengan pertolongan Roh Kudus saya akan berbagi kasih karunia firman pelan-pelan. Dan sebelumnya mari kita bernyanyi sama-sama sebuah buku pujian. 찬송가 405장이 되겠습니다. Indonesia sangat besar anugerahnya 335. Mari kita bernyanyi bersama-sama.
kasih. 자, 우리 먼저 말씀을 증거하기 전에 베드로전서 1장 13절 다 같이 읽겠습니다. Sebelum saya sampaikan firman, mari kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 13. Baca sama-sama. 자, 찾으셨죠? Kalau udah ketemu, 그러므로 너의 마음의 허리를 sebab itu 동이고 siapkanlah akal budimu, 다 waspadalah 같이 dan 거신하여 예수 그리스도에 나타나실 때에 너희에게 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다. Yesus Kristus. 네, 여러분과 나는 지금 누구를 기다립니까? Saya dan saudara sedang menunggu siapa? 재림 예수를 기다리고 계시죠. Kita menantikan Yesus Kristus yang datang kembali kan? 누구나 지금 다 기다리고 있어요. Siapapun dia, kita semua sedang menantikan kedatangan Tuhan kembali kan? 근데 그 주님이 오시기 전에 우리가 알아볼 수 있는 영혼이 튀어야 되고 말씀을 알아야 돼요. Sebelum kita bertemu dengan Tuhan yang akan datang kembali, kita harus siap sedia. Kita harus mempersiapkan diri kita dulu. 과연 주님이 언제 오시는지 어떻게 오시는지 우리가 알아야지 그분을 알아볼 수 있습니다. Kita harus tahu dulu kapan ia akan datang, bagaimana caranya ia akan datang kembali, baru kita bisa mengenalnya. 성경은 구약, 신약 전체 이 66권이 예수님의 초림과 재림을 증거하고 있습니다. Seluruh Alkitab, Penyelaman dan Perjanjian Baru, 66 kitab semuanya bersaksi tentang kedatangan pertama juga kedatangan kembali, Tuhan kembali. 근데 구약에서는 초림이 예수님이 오시겠다고 456번을 증거하셨고 Di Penyelaman tentang kedatangan Tuhan pertama disaksikan sebanyak 456 kali. 재림은 1518번을 말씀하셨습니다. Juga 1518 kali dinubuatkan tentang kedatangan kembali. 그럼 여러분 앞에 초림은 이미 지나갔고 재림을 여러분 기다리고 계시잖아요. Dan sekarang kedatangan Tuhan kembali. Waktunya sudah lewat dan kita semua menantikan Tuhan yang datang kembali kan? 그리고 성경을 보면 이 성경 자체가 예수님을 증거했다고 여러분과 나는 다 알고 계신데 베드로전서 1장 11절을 다시 한번 읽겠습니다. Dan kita semua tahu bahwa seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus Kristus dan mari kita baca sama sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 11 12. 자, 제가 읽겠습니다. 1장 11절에 ayat 11. 자기 속에 계신 그리스도의 영이 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. 그럼 예수님이 어떻게 오시는지 자기 속에 계신 자기가 받으실 고난을 때를 지시하고 가르쳤다고 여기 증거했기 때문에 우리도 같이 그거를 상고해야만 하겠습니다. Roh yang ada di dalam mereka masing-masing bersaksi tentang Tuhan yang datang. Maka kita pun tentang kemuliaan dan penderitaan, kita pun harus bersama-sama merenungkan tentang itu. 그러면 아까 제가 13절 읽을 때에 나타나실 때 너희의 가져올 은혜를 온전히 바랄지어다 그랬어요. Tadi di ayat 13 dikatakan kita disuruh apa? Kita disuruh untuk menanti-nantikan kasih karunia yang akan dibawa di akhir zaman. 그러면 여러분 아시다시피 은혜란 뭡니까? Nah, seperti yang saudara dan saya ketahui, apa sih itu kasih karunia? 요한복음 1장 14절에 보면 예수님이 은혜 위에 은혜더라 그랬어요. Dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, Yesus adalah kasih karunia demi kasih karunia di atas kasih karunia. 그러니까 예수님이 은혜요. Yaitu singkat kata, Yesus sendiri adalah kasih karunia. 그 은혜가 곧 말씀이라고 창세기
또 요한복음 1장 1절에 하나님이 같이 말씀과 계셨으므로 그분이 곧 말씀이라고 증거하고 있어요. Dan ia sendiri adalah firman pada mulanya, dikatakan di Yohanes pasal 1 ayat 1 seterusnya. Yesus adalah kasih karunia dan Yesus sendiri adalah firman itu sendiri. 그러면은 은혜라는 거는 은혜 속에 예수님 자체 말씀의 주인이신 아버지 말씀이 같이 계세요. Yesus adalah kasih karunia, di dalamnya terkandung Yesus juga Bapa sekaligus. 요한복음 1장 18절에 보면은 요한복음 1장 18절 Yohanes 1 ayat 18 아버지 품속에 계시다가 그분이 오셨다고 그랬어요. Ia ada di dalam pelukan atau pangkuan Bapa lalu menampakkan diri lalu datang kepada kita. 그 은혜 속에는 예수와 말씀 즉 아버지 다 들어 있기 때문에 여러분이 은혜를 상고한다 그 말은 예수님을 다시 바라고 예수님 자체 속에 계신 이 하나님 아버지를 바라고 계신 거거든요. 오늘부터 지금부터 얼마에 걸치지만 그 공부를 정확히 알 때는 여러분이 흔들림이 없어요. Di dalam kasih karunia terdapat firman Yesus Bapa semuanya. Maka ketika kita merenungkan kasih karunia, kita bisa melihat Bapa juga, dan dalam beberapa waktu ke depan mulai hari ini kita akan merenungkan secara detail. 자, 그럼 말씀드렸듯이 만나와 메추라기를 통해서 여기에 담긴 구속사적 교훈이 뭔가 우리가 여태까지 알지 못하고 건성 지나갔던 사실을 다시 꺼내서 알아보자 이거예요. Melalui manna dan burung puyuh kita akan merenungkan kembali segala kasih karunia yang telah kita lewatkan. 예, 여러분 아시다시피 만나는 말씀이라고 배웠죠? Seperti sudah saudara belajar, manna itu apa? Itu adalah firman itu sendiri. 예, 만나는 신령한 하늘에서 나온 떡이라고 배웠죠? Kita telah belajar bahwa manna merupakan roti rohani yang turun dari surga kan? 그건 꿀 섞인 과자라고도 배웠고. Kita telah belajar juga bahwa manna adalah rasa madu. 그 만나가 즉 예수님이다 배웠어요. Rasa kue madu dan manna itu adalah Yesus. 그런데 오늘 제가 지금부터 말씀드리려고 하는 것은 만나의 모양과 Hari ini kita akan bahas, saya mau sampaikan tentang ini, rupa manna 모양과 만나를 먹을 때의 태도와 dan juga sikap saat memakan manna. 그 만나를 먹으면서 기쁘게 먹었는지 Dan setiap saat memakan manna, apakah kita memakannya dengan hati gembira, sukacita atau tidak? 그 불평하면서 먹었는지 Atau memakan dengan mengeluh? 만나에 먹는 태도와 Tentang sikap demikian, lalu 방법과 cara memakannya kita akan bahas. 그 정신에 따라서 Dan juga sesuai dengan kesadaran atau sifat kita, 우리의 영육간이 죽고 사느냐가 달려 있어요. tergantunglah pada kita hidup atau mati itu tergantung pada sikap kita memakan manna. 예수님은 친히 만나를 향해서 너희들이 광야에서 만나를 먹었거니와 Dengan menuju pada manna itu, Yesus berkata, kalian memakan manna di padang gurun. 그 만나를 먹고 살게 돼 있는데 만나를 먹고도 죽었어요. Dikatakan meskipun mereka memakan manna supaya mereka hidup, tetapi nyatanya mereka semua mati. 나는 하늘에서 내려온 만나 내 말씀을 듣는 자는 절대로 죽지 않는다. 요한복음 6장 48절, 49절, 50절에서 말씀하셨어요. Yohanes 6 ayat 48 sampai 50 dikatakan, setiap orang yang memakan manna benar-benar tidak akan mati. Yesus berkata demikian. 그런데 만나를
장정만 60만 3,550명, 전부 어린애까지 합하면 200명 이상의 만나를 먹어서 다 죽고 2명만 들어갔잖아요. 여러분 너무 잘 알잖아요. Kan saudara tahu dengan jelas kan 633.550 orang dewasa laki-laki termasuk anak-anak ibu-ibu semua 2 juta orang lebih mereka semua memakan mana tetapi hanya 2 orang saja yang bisa masuk ke tanah Kanan. 만나를 내리고 그다음엔 매출하게 내렸어요. 이 엄청난 사건이 만나는 하나님께서 주셨지만은 Manna diberikan, berikutnya Tuhan memberikan burung puyuh. Ini peristiwa yang luar biasa. 여러분이 아는 매출하게 먹인 사건은 과연 하나님이 원해서 여러분이 이스라엘 백성이 먹었는가? 아니거든요. Apakah umat Israel diberi burung puyuh karena Tuhan ingin berikan burung puyuh? Bukan, tetapi mereka yang ingin burung puyuh. 매출하기가 나오기까지 그 과정을 보면서 오늘 은혜를 받자고요. Sambil membahas proses manna dan burung puyuh diberikan, mari kita menerima kasih karunia. 자, 만나 이 말씀 여러분 지금 다 갖고 계세요. 성경책 앞에 계십니다. Saudara semua memiliki manna, yaitu Alkitab di depan saudara masing-masing. 성경은 여러분이 알다시피 성경에서 영생을 얻는다고 요한복음 5장 39절에 예수님이 친히 말씀하셨어요. Yesus sendiri berkata di Yohanes 5:39, kalian menyelidiki kitab suci, membaca Alkitab, dan dari situ kalian memperoleh hidup kekal. 여러분에게 묻겠습니다. Saya akan tanya pada saudara. 여러분 여기 앉은 분 다 영생하길 원하십니까? Saudara semua yang duduk sekarang di sini semuanya mau memperoleh hidup yang kekal? 예. 아멘. Amin. 다시 크게 하세요. 아멘. Amin. 그러면 또 하나 묻겠습니다. 여러분 성경을 몇 번 읽으셨습니까? Lalu saya tanya lagi, berapa kalikah saudara telah membaca Alkitab? 몇 번 읽으셨습니까? Berapa kali? 자, 10번 이상 읽으신 분 손 들어주세요. Coba angkat tangan yang sudah membaca 10 kali lebih. 10번 이상. 크게 손 들어주세요. Yang coba 10번 이상 읽으신 tinggi. 분. 10 kali Alkitab 예, 10 제가 kali lebih. 보기엔 지금 tinggi. 한 분밖에 안 계신 걸로 알고 있습니다. Hanya 1 orang, saya tahu. 예, 예? 몇 분 계세요? Hanya 1 orang? 한 분? 예, 한 분. 참 지금 그분은 감사하지만 슬프네요. Sangat terima kasih kepada yang angkat tangan, namun saya sangat sedih. 성경 전체가 누구를 증거했다고요? Seluruh Alkitab bersaksi tentang siapa? 예수를 증거했죠. Yesus kan? 예수 없이는 그 세계 가요 못 가요. Apakah kita bisa pergi ke surga tanpa Yesus atau harus melalui Yesus? 성경을 상고함으로써 영생을 얻는다고 했고, 이 성경은 하나님과 그 보내신 자 예수 그리스도를 알아야 한다고 그랬어요. Dan seluruh Alkitab, kita harus mengenal Alkitab baru kita bisa memperoleh hidup kekal. Dan seluruh Alkitab bersaksi tentang Yesus. 그러면 이 예수를 알라고 몸부림치셨습니까? Kalau begitu saudara sudah sangat bergulat untuk mengenal Alkitab. 호세아서 6장 3절에 보면은 알되 힘써 알라고 그랬어요. Dikatakan di Hosea 6 ayat 3, kalian ketahuilah, sadarlah, kenallah Tuhan, tapi dengan segenap hati. 여러분이나 나는 달러 좋아하죠. Saudara dan saya suka dolar. 다시 말해서 이 세상에서 돈 없이는 살 수 없어요. Dengan kata lain, kita tidak bisa hidup di dunia ini tanpa uang. 아침에 일어나서 회사를 가고 직장을 가고 돈 벌기를 열심히 여러분 하고 계십니다. Kan saudara sedang pagi hari pergi ke tempat kerja, bekerja setiap hari untuk mencari uang. 근데 아침에 일어나셔서 기도하면서 이걸 열어달라고 성경 한 장이라도 보시고 또한 하나님께 간구하시면서 비즈니스나 직장을 나가시고 계십니까? Nah, pertanyaannya lalu apakah saudara paling minimal setiap pagi hari membuka Alkitab, baca satu pasal dan berdoa untuk membuka kehendak Tuhan dan sebelum berangkat ke tempat kerja? 하나님은 믿는 자의 하나님입니다. Tuhan kita adalah Allah dari orang yang percaya.
하나를 믿으면은 하나밖에 안 나와요. Jika percaya pada Tuhan hanya kesimpulannya hanya satu. 열을 믿으면 10개밖에 못 가요. 10개밖에 못 가져와요. Nah, kalau kita percaya hanya satu, kita bisa hanya ambil satu. Kalau kita percaya 10, kita bisa mengambil 10. 내가 믿는 만큼 가져올 수 있어요. Sebanyak kita percaya, sebanyak demikian kita bisa ambil dan miliki. 그러면 예수는 충만한 분이에요. Dia yaitu Yesus adalah sosok yang penuh. 그러면 있는 힘을 다해서 간구했습니까? Kalau begitu, apakah kita dengan segenap kekuatan dan tenaga kita memohon kepadanya? 자기 믿는 분량만큼만 하나님이 역사하세요. Sebanyak kita jumlah yang kita percaya, sebanyak kita mohonkan, Tuhan bekerja pada kita. 자, 학생분들 40%를 믿었습니까? Apakah saudara-saudara misalnya 예수님을? SMP siswa, apakah kalian percaya sampai 그럼 40%? 40%밖에 못 가져와요. Kalau begitu hanya 40% saja porsi itu bisa dibawa, kita bisa 100% miliki. 믿었습니까? Kalau saudara percaya 100%, 100% 가져올 수 있어요. kita bisa mengambil dan miliki 100% itu. 저는 체험을 했기 때문에 이 말씀을 드리는 겁니다. Saya bisa katakan ini karena saya sendiri sudah mengalaminya. 저는 원로 목사님 만난 지 55년이 됐습니다. Saya sudah 55 tahun sudah berlalu setelah bertemu dengan Pendeta Abraham. 그 많은 세월을 통해서 저는 엄청난 체험을 했습니다. Selama sekian waktu yang cukup lama, saya telah mengalami banyak luar biasa pengalaman. 저는 말씀 속에서 주님을 만났고, Saya telah bertemu dengan Tuhan melalui firman. 말씀 속에서 예수님을 만났습니다. Saya bertemu dengan Tuhan di dalam firman, saya bertemu dengan Yesus di dalam firman. 예수님 하나님은 무한하신 능력, 파워를 가지신 분이에요. Yesus yang adalah Tuhan kita adalah sosok yang memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tak habis-habisnya. 장사하는데 지금 어렵습니까? Apakah saudara sedang bergumul dalam perdagangan? 직장 생활에 어려움이 있습니까? Apakah saudara sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan di tempat kerja? 학교 공부를 하는데 어려움이 있습니까? Apakah ada kesulitan dalam ikut pelajaran di sekolah? 여러분 믿기만 하면 다 됩니다. Asal saudara percaya, maka akan beres semuanya. 믿지 않는 게 죄악이에요. Tidak percaya itu adalah dosa. 저는 여러분 앞에 하나님 앞에 이 성경을 800번 이상을 읽었습니다. Di hadapan Tuhan, di hadapan saudara, saya katakan saya telah membaca Alkitab 800 kali. 구속사의 원로 목사님 구속사 책을 여러분은 보셨죠? Juga buku sejarah penebusan saudara sudah bacakan. 그 구속사 책은 어려운 성경을 풀이해 놓은 책입니다. Buku sejarah penebusan adalah buku yang mengartikan dengan mudah tentang Alkitab. 원로 목사님을 통해서 저는 많은 하늘의 미라클, 기적을 많이 체험했습니다. Melalui Pendeta Abraham Pak, saya telah mengalami banyak mujizat di surga. 여러분, 돈보따리가 하늘에서 비같이 쏟아지는 걸 믿으십니까? Apakah saudara percaya bungkusan uang bisa turun dari surga? 저는 그것도 체험했었습니다. Saya juga mengalami hal ini. 이 구속사 책을 원로 목사님은 한 권에 7번씩 읽으라고 하셨어요. Pendeta Abraham Pak menyuruh kita untuk membaca paling minimal 7 kali tiap buku sejarah penebusan. 이번 나오기 전까지 12권이 나와 있었습니다. Sampai baru ke hari ini sudah diedarkan 12 buku sejarah penebusan. 그럼 1권부터 12권 다 읽으려면 1년에 84번을 읽어야 돼요. 12 kali 7 adalah 84 kali per tahun. 84번을 읽고 계속 지금까지 하고 있습니다. Saya sudah dan sedang terus membaca seperti itu tiap tahun sampai hari ini juga. 저는 그 84. 속에서 여러분이 지난 코로나 무서웠죠. Kan kemarin ada masa corona kita lewatkan kan yang sangat dahsyat. 성령의 비침을 통해서 원로 목사님이 써놓은 구속사 책에서 그거를 깨달았습니다. Melalui sorotan Roh Kudus lewat buku sejarah penebusan yang Pendeta Abraham Pak tulis, saya bisa mengalami hal itu. 요한계시록에는
끝날을 얘기하고 있죠. Kitab Wahyu berbicara tentang akhir zaman. 너무 어렵지만 원로 목사님은 그것까지 풀이해 놓으셨습니다. Pendeta Prampak juga menerangkan kitab Wahyu juga dalam buku sejarah penebusan. 우리는 성경을 알지 않고는 지금도 현재도 미래도 알 수가 없습니다. Tanpa Alkitab kita tidak bisa mengenal masa lalu, masa sekarang, bahkan masa depan. 아는 자와 모르는 자의 차이는 엄청 큽니다. Besar sekalilah perbedaan antara orang yang mengenal dan orang yang tidak mengenal. 여러분 이제 만나 공부를 하겠어요. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manna. 만나 여러분이 아시다시피 하늘에서 내려오는 비, 하늘에서 내려오는 떡이에요. Manna seperti yang saudara ketahui, manna adalah roti yang turun dari surga yang turun seperti hujan. 여러분 육신에서도 밥을 잡수실 때 꼭꼭 잘 씹어 잡수셔야 돼요. Nah, ketika kita mau makan, kita harus makan dengan kunyah, dengan cukup banyak mengunyah. 아무리 좋은 음식이라도 기쁘게 꼭꼭 씹어 먹지 않으면 체하고 위를 상하게 할 수 있습니다. Meskipun makanan yang mahal dan bagus pun, kalau kita makan asal-asal gitu bisa macet atau bisa masalah kan dalam perut. 만나를 먹을 때, 즉 말씀을 대할 때 우리의 태도에 따라서 모든 자기의 운명도 걸려 있습니다. Nasib kita juga tergantung pada sikap kita memakan manna. 자, 그러면 출애굽기 16장 4절을 읽겠습니다. Mari kita buka dan baca Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. 출애굽기 16장 1절을 잠깐 펴주세요. Ayat 1 dulu. 신강야서부터 2월 15일부터 거기서부터 그 다음에 16일이 그 다음 날이 지나서부터 만나가 내리기 시작했어요. Tiba di padang gurun Sin di tanggal 15 ayat bulan yang kedua padang gurun Sin. Lalu esok harinya tanggal 16 bulan yang kedua turunlah manna. 그래서 가나안 땅 도착한 길갈에서 가나안 음식을 먹기 전까지 1월 15일까지 만나는 내렸어요. Lalu lalu setelah masuk ke Kanaan di Gilgal memakan makanan di tanah Kanaan. Nah, sampai tanggal 15 bulan yang pertama manna turun terus. 자, 근데 이 만나를 약 39년 11개월 동안 내렸는데 manna ini turun selama 39 tahun 11 bulan. 자, 제가 읽겠습니다. 출애굽기 16장 4절에 보면요. 다 ayat 4. 자, 때에 여호와께서 모세에게 sama-sama 이르시되 lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit turun hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. 예, 하늘에서 비같이 이 양식이 내렸습니다. manna itu makanan turun dari surga seperti hujan. 저는 오늘부터 지금부터 성경에 이렇게 표면만 있지 않고 이면이 있다는 걸 여러분도 아셨죠? 로마서 2장 28절이나 29절을 보면 성경엔 표면과 이면이 있다 그랬어요. Kalau baca Roma 2 ayat 28 sampai 29 dikatakan di Alkitab ada segi luar dan segi dalam. 자, 만나에 먹는 이스라엘 백성의 태도에 따라서 결과를 어떻게 초래했으며 그 만나의 모양을 따라서 예수님의 초림과 재림과 끝날을 여러분에게 증거하려고 합니다. Sesuai dengan sikap menerima dan memakan manna tergantung terbentangkan bagaimana kedatangan pertama, kedatangan Tuhan kembali. 예, 그래서 이 만나가 12절에 보면은 여기는 간단하게 저녁에 해질 때는 메추라기를 먹고 아침에는 떡으로 이 배부르게
만나를 먹었다고 했는데 Dikatakan di ayat 12, pada petang hari turun burung puyuh memakan daging dan paginya memakan manna. 우리가 이렇게 간단히 알아서는 안 되고 Tapi tidak boleh kita ketahui dengan asal-asalan atau dengan sederhana begitu saja. 예, 13절을 보면 다 같이 빨리 Kita 읽으세요. baca sama-sama cepatnya ayat 13, 3, 2, 1. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. 예, 메추라기가 저녁에는 있었고 아침에는 이슬이 진 사면에 있더니 하고 14절에 다 같이 Ayat 시작. 14, 그 ketika embun itu 이슬이 telah 마른 mengunyah, 후에 tampaklah pada 광야 permukaan 지면에 padang gurun sesudah yang 작고 halus, sesudah 둥글고 yang 서리같이 seperti sisik 세미한 halus 것이 seperti embun 있는지라 beku di bumi. 그랬었죠. 자, 여기에 아침에 이슬이 말랐다 그랬어요. Di sini dikatakan embun kering, embun menguap. 예, 이슬이 마른 걸 머리에 잘 기억해 두시고 Saudara ingat ya. 그다음엔 이 서리같이 작은 마른 후에 내린 이 만나 모양이 작고 둥글고 rupanya sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti 예, sisik 서리같이 세미하다 그랬어요. dan seperti embun buku di bumi. 그게 원래 만나 즉 말씀의 본질입니다. Nah, inilah hakiki dari manna yang sebenarnya. 근데 이 모양 속에서 여기에 간단히 설명한 것 같지만 여기에 많은 구속사지 의미가 있습니다. 예. 제가 나중에 풀이해 드리겠습니다. Makna sejarah penobosan terkandung di dalam manna, rupa manna ini. 근데 이 만나를 먹을 때는 여러분이 아시다시피 월요일부터 5일간은 한 호밀씩 먹으라고 법을 아주 분명하게 정해 주시고 6일에는 2배나 내렸다고 했죠. Hukum untuk memakan manna ditentukan, yaitu hari pertama sampai ke-5 memakan 1 omer, dan lalu pada hari ke-6 disuruh untuk memungut 2 kali lipat, 2 omer. 그러면 여기는 한 호벨만 가져가라고 그랬어요. Di hari selama 5 hari disuruh hanya mengambil berapa omer? 한 1 omer. 호멜은 10분의 1 에바라고 출애굽기 16장 36절은 적혀 있거든요. 그건 Keluaran 16:31 dikatakan 1 omer sama dengan 10 eva. 네, 에바. 에바. 10분의 1. 그러면은 그건 뭐냐면 2.34 리터이 됩니다. Maksudnya 1 omer sama dengan 2,34 liter. 그래서 누구든지 욕심을 부려도 안 부려도 똑같아. Jadi siapapun yang memiliki hawa nafsu atau tidak memiliki hawa nafsu, akhirnya sama. 야, 안식일은 절대 거들어오지 못하게 6일째는 2배를 줬다. 그건 누구나 여러분 다 아시고 계세요. 그렇죠? Yaitu jumlah yang mereka pungut sama rata, dan kita semua tahu kan pada hari ke-6 disuruh 2 kali lipat, memungut 2 kali lipat. 예, supaya 그런데 besok tidak memungut lagi hari Sabat. 16장 33절을 보면요. Ayat 모양이 33, 16장 31절을 보면요. 31. 네. 이 만나가 여기서 모양이 변합니다. Nah, di sini rupa manna berubah. 야, 33절 다 같이 읽고 31절 다 같이 읽으세요. 31, 321. 시작. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue 여기 madu. 아까 만나의 모양 16장 14절하고 나온 거하고 틀려요. Tadi 14 dan sekarang 31 rupanya beda. 가시 같고 희고 맛은 꿀소금 과자라 그랬어요. 네. 그럼 가시가 뭐냐? Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. 이 모양이 터져서 이미 예수님의 고난이 나오고 있습니다. Nah, di situ ketumbar, di situ terkandung penderitaan Tuhan Yesus. 이렇게 나올 때는 사람들이 만나를 먹으면서 불평했어요. 불평. Nah, ketika manna tampak seperti ini, orang-orang mengeluh saat mereka memakannya. 처음엔 맛있게 먹다가 계속 이 만나가 쏟아지니까 불평하기 시작하는데 이 모양이 바꿉니다. Awalnya mereka makan dengan senang hati gembira, tapi lama-kala mereka mengeluh dan rupa manna juga berubah. Dicatat begitu. 예를 들어서 가시라는 건 뭐냐면 Misalnya di ini ketumbar apa itu? 지중해 연안에서 나오는 이 미나리과 종류예요. Itu ketumbar adalah sayur minar atau 미나리과. ya.
근데 그건 약 3mm 굉장히 작은 식물인데 ukurannya 3 mm tanaman yang kecil di Mediterania. 그건 이 히브리 말로 제라 가드라는 말이 있어요. Bahasa Ibrani 제라가드. 그것은 뭐냐면 히브리어로 가다드라는 말인데 이거는 관통하다, 고통을 주다, 고통스럽다. 그 다음에는 무고한 거를 죄를 뒤집어서서 정죄하는 걸 얘기합니다. Ini berasal dari kata gadad yang berarti memberikan penderitaan, menembus atau membuat orang menjadi derita. 가시의 의미는 시편 94편 21절을 읽어보세요. Coba baca ya, Mazmur 94 ayat 11절. 시편 94편 1절. Ayat 1. 94 ayat 1. Baca sama-sama 3, 2, 1. Ya Allah pembalas, ya Tuhan, ya Allah pembalas, tampillah. 예, 여러분 이것을 읽고 무엇을 의미합니까? 이게 구절이. 예, 94편 21절. 21, 3, 2, 1. Mereka bersungkongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. 여러분 머리에 번쩍 들어오는 게 예수님의 고통당하는가 이해 가시죠? Langsung kita terpikirkan penderitaan yang Tuhan Yesus terima. 지금 만나의 모양이 가시로 변했어요. Nah, tadi mannanya berubah menjadi rupanya berubah. 이미 주님은 초림에 오셔서 가시같이 무고한 죄를 뒤집어 쓰고 고통당하는 것을 이미 만나의 모양을 통해서 지금 보여주고 있습니다. Melalui rupa manna Tuhan telah memperlihatkan bahwa Mesias akan datang yang akan menderita, menjadi kotumbar. 거기에 또한 아까도 읽었지만 희다고 그랬어요. Dan tadi dikatakan warnanya apa? Putih. 여러분, 예수님은 아무 죄가 없으신 희고 투명한 죄 없이 이 세상의 여자의 후손으로 오신 분입니다. Yesus adalah sosok yang tidak ada dosa, ia datang sebagai turunan perempuan. 예수님이 흰 옷을 입으셨듯이 우리도 반드시 흰 옷을 입어야 그 세계에 갈 수 있어요. Seperti Yesus memakai pakaian yang putih bersih berwarna putih, kita pun haruslah memiliki pakaian yang putih baru kita bisa masuk ke surga. 희다라는 뜻은 깨끗하다. 깨끗하다. 희다. Arti putih artinya bersih dan putih. 얘기합니다. 옳은 행실. Ini menuju pada perbuatan yang benar, perbuatan yang baik. 헬라어는 디카이오마라고 합니다. Bahasa Yunani dikaioma. 예수님이 흰 옷을 입었듯이 우리가 흰 옷을 입지 않으면 갈 수가 없습니다. Seperti Yesus memakai pakaian yang putih, kita pun harus memakai pakaian yang putih seperti demikian baru bisa masuk ke surga. 자, 지금 만나의 모양이 두 번째로 만나의 모양이 변했어요. Tadi kan rupanya berubah kan, tadi ayat 14 dan 31. 만나의 모양이 또 한 번 변합니다. Nanti berubah lagi sekali lagi. 자, 민수기 11장으로 넘어가세요. Kita ke Bilangan 11 ya. Bilangan 11. 민수기 11장 7절에 가서는 ayat 7. 만나가 가시와 같고 모양은 어떻다고요? 진주와 같은 것이다. Dikatakan manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya apa? Seperti damar bedolah atau mutiara. 나는 지금 만나의 모양을 세 번을 말씀드렸습니다. Tadi saya katakan 3 kali ya. Tadi rupa 만나의 mannanya. 모양을 아까도 말했듯이 구속작으로 강하게 아주 중요한 의미가 있다고 말씀드렸어요. Dari susupan sejarah penebusan, manna memiliki arti yang sangat penting. 구속사의 원자이신 원로 목사님은 이거를 아주 의미 있게 다루셨습니다. Pendeta Abraham Pak, sang penulis buku seri sejarah penebusan, menangani ayat ini atau manna dengan sangat terperinci dan dengan penuh arti. 자, 여태까지 만나를 열심히 먹던 이스라엘 백성이 민수기 11장에서는 불평하기 시작했어요. 엄청 불평했어요. Umat Israel yang sejauh ini terus memakan manna itu mulai mengeluh di Bilangan 11. Mereka sangat mengeluh. 11장 민수기 11장 4절을 읽겠습니다. Ayat 4 kita baca sama-sama. 3, 2, 1.
orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? 그다음에 5절 읽겠으면 5. 우리가 Kita 애굽에 teringat 있을 kepada 때는 ikan 값없이 yang kita makan di Mesir 생선과 dengan 외와 tidak bayar 수박과 apa-apa, 무초와 kepada 마늘들을 먹은 것이 mentium dan 생각나거늘. semangka, bawang peri, 6절에 bawang 이제는 우리 merah dan 정력이 bawang putih. Tetap 생각하되 ayat 이 6, 만나 tetapi 외에는 sekarang 보이는 kita 것이 terus 아무것도 kering, 없다다. tidak ada 그렇게 sesuatu 했어요. apapun kecuali mana ini yang 이렇게 불평불만을 뒷다하기 시작했어요. jadi demikianlah mereka sangat mengeluh, mulai mengeluh. 만나는 꿀 섞이는 과자로서 영양 종합제 음식이었어요. Kan mana adalah seperti rasa kue madu dan itu merupakan itu adalah dikatakan bagaikan multivitamin. 우리가 인생살이 살면서 여러분이나 나나 많은 고난과 고민과 어려움 속에 빠지는 적이 한두 번이 아니죠. Sambil kita hidup di dunia ini, berapa banyakkah seringkah kita tenggelam dalam kependeritaan, kepusingan, kesusahan dalam hidup kita? 제일 먼저 식욕 먹는 문제. Pertama-tama 자는 masalah 문제. makan, masalah makanan, masalah 여러 가지 사회생활하는 penginapan 문제. tidur, dan masalah masyarakat. 많은 문제가 있을 때 여러분은 무엇을 하십니까? Nah, saat-saat demikian, ketika saudara menghadapi kesulitan, apa yang saudara lakukan? 사람에게 아무리 물어보고 해도 시원치 않아요. 답답하지. Meskipun tak bertanya-tanya kepada orang-orang, tidak lega. 해답은 하나입니다. Jawabannya hanya satu. 하나님께 여쭈세요. Tanyakanlah pada Tuhan. 말씀을 들여다보세요. Bacalah, selidikilah Alkitab. Firman. 여러분이 믿든 안 믿든 강구해 보세요. Baik saudara percaya ataupun tidak, cobalah saudara tetap mohonkan pada Tuhan. 괴로울 때 성경은 보기가 참 힘듭니다. Saat saudara menderita atau bersusah hati, sangat sulit untuk membaca Alkitab. 그래도 이를 악물고 성경을 한번 펴보세요. Meski demikian, cobalah saudara dengan paksa buka Alkitab. 저는 어려움이 있을 때마다 성경을 붙잡고 씨름했습니다. Setiap saat saya ada masalah bergumul, kesusahan, saya bergulat dengan Alkitab, dengan memegang Alkitab. 근데 여러분, 우리가 신앙이 어릴 때는 아니 힘든데 어떻게 성경을 봐? Ketika kita imannya masih kecil, kita bisa menjawab berkata demikian. Kok begini susah, bagaimana? Mana mungkin bisa baca Alkitab? 그럼 누가 시원하게 대답합니까? Nah lalu kalau begitu siapa? Ada lagi siapa yang bisa menjawab dengan jelas? 우주를 창조하는 말씀 외에는 해답이 없습니다. Tidak ada siapapun selain Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta. 여러분이 힘들건 안 힘들건 한번 성경에 머리를 대고 강구해 보세요. Baik saudara sulit tidak sulit pun, coba saudara buka saudara tenggelam dalam Alkitab dan memohon dengan memegang firman Tuhan. 여러분 성경을 등한히 하면 해답이 없습니다. Kalau mengabaikan Alkitab, tidak ada jawaban apapun, tidak ada solusi apapun. 불평불만은 해답을 얻지 못합니다. Dengan keluhan, komplain, kita tidak bisa mendapat jawaban apapun. 지금 이스라엘 백성은 만나를 먹으면서 불평했어요. Umat Israel selagi memakan manna, mereka terus mengeluh bersungut-sungut. 하나님은 이거를 보시고 해답을 인간의 연약성을 아시고 지금 해답을 주셨는데 바로 8절입니다. Nah, Tuhan melihat dan mengetahui kelemahan manusia demikian, maka Tuhan memberi jawabannya itu ayat 8. 11장 8절 다 같이 읽어주세요. Baca sama-sama ayat 8, bilangan 11 ayat 8, 3, 2, 1. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungunya, lalu menggelingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuahnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. 불평하기 시작하니까 그때 하나님이 모세를 통해서 알루스에서 이렇게 만나를 변형시켜서 여러분 절구하시죠. 절구에 찍고 Karena mereka mengeluh, maka Tuhan 가마에 삶고 mananya berubah dan rupanya begini, mengeliling, menumbuk. 뱃돌에 갈고 이렇게 해서 만나를 했더니 그 맛이 뭐라 그래요? 기름 섞인 과자 맛이 나왔다 그랬어요. Menggiling dengan batu kilangan, menumpukkan dalam lumpur, rasanya madu seperti digoreng. 예수님의 환난과 고통이 맷돌에 갈리는 고통, 절구에 찢기는 고통, 감에 삼기는 고통,
즉 십자가에 달리시기까지 찢기고 매맞고 9가닥의 쇠고랑에 온몸이 찢기고 뼈가 으스러지고 여러분과 나를 위해서 피가 머리끝부터 발끝까지 줄줄 흘리기까지 십자가의 무한한 고통을 지금 예시하고 계시하고 계신 것을 여러분이 이 말씀을 통해서 봐야 합니다. Yesus menderita sampai dicambuk dan dipukul-pukul, ditinju dan menderita disalib mengalirkan darah. Penderitaan yang Yesus alami kita harus bisa lihat di ayat demikian. Penderitaan Yesus kita bisa baca dari ayat ini. 여러분 십자가에 달릴 때 고통이 못이 양쪽에 박혔습니까? 여기 박힐 때 사람들은 가운데 박혔다. 여기 갖고는 쓰지 못해요. 이 양팔 여기 목에 이렇게 박힐 때 그 아픔이 얼마나 했겠습니까? Ketika disalib bukannya dipaku di sini telapak tangan, tapi di tempat ini pakunya dipaku, dan betapa besarnya penderitaan yang Yesus alami. 가시가 머리간에 찔리고 Yesus kepalanya dimahkotai, ditusuk oleh duri-duri. 두 발이 십자가에 못질을 당하면서 kedua tangannya dipaku. 온몸은 다 발가벗기고 seluruh badannya ditelanjangani. 피가 철철이 흐르는 가운데 dan mengalirkan darah dengan sangat deras. 여러분과 나의 죄를 위해서 untuk dosa saya dan saudara 십자가에서 7 말씀을 내뱉으시면서 Yesus mengutarakan 7 kata firman di atas kayu salib. 그러한 결과에 내민 게 기름 섞인 과자 맛이 나왔다고 그랬어요. 하실nya apa? 하실nya adalah rasa madu, kue madu 기름 yang digoreng. 섞인 과자 맛이 나올 땐 5만 가지 고통을 당한 뒤에 기름이 나왔어요. Rasa kue yang madu yang digoreng itu tepat setelah menderita, baru rasa yang digoreng. 여러분 만나는 꿀 섞인 과자 맛이다, 기름 섞인 과자 맛이다 쉽게 지나가지 마세요. Maka saudara janganlah langsung lewatkan begitu saja tentang firman, yaitu tentang rasa kue yang digoreng itu. begitu saja. 여러분이 잘 아시는 원로 목사님이 이 십자가를 증거할 때마다 우시지 않는 날이 없었습니다. Tidak pernah pendeta Brampa tidak nangis saat beliau bersaksi tentang kayu salib. 그 심정을 예수의 심정을 그 속에서 아는 자만이 울 수 있죠. 일반 목사님들 십자가 증거할 때마다 우시는 거 봤습니까? 저는 봤어요. 우리 원로 목사님을 통해서. Orangnya hanya ada roh hati yang mengenal hati Tuhan Yesus baru bisa menangis. Tidak ada orang hamba Tuhan yang setiap saat bersaksi tentang kayu salib menangis. Tidak ada hamba Tuhan begitu. 여기에 기름이라는 것은 기름 섞은 과자 맛이라는 것은 rasa kue yang digoreng, kata digoreng itu minyak bahasa aslinya. 성령을 의미합니다. Minyak ini menunjuk pada Roh Kudus. 많은 고난과 환난을 겪은 후에 기름이 나왔어요. 성령이 나왔어요. Setelah mengalami banyak penderitaan, barulah keluar minyak, barulah keluar Roh Kudus. 여러분 성령 받으라고 쉽게 얘기하시죠? Kita kan mudah katakan, ayo terimalah Roh Kudus. 성령이라는 이름이 나올 때 여러분 이러한 예수님의 고통을 생각하셨습니까? Apakah saudara memikirkan penderitaan Tuhan Yesus saat kita berkata tentang Roh Kudus? 이 성령을 이렇게 십자가의 고통을 이걸 해를 받는다고 그러죠. 이 고통을 받지 않고서는 기름이 나오지 않아요. Tanpa menderita, minyak yaitu Roh Kudus tidak keluar. 우리를 위해서 이렇게 기름을 짜셨어요. Tuhan Yesus memeras dirinya untuk diri 성령을 kita sendiri. 내보내셨어요. Yaitu Roh Kudus turun pada kita. 요한복음 16장 7절에는 Di Yohanes 16 ayat 7 dikatakan, 내가 가야지 보혜사가 온다 그랬어요. Aku harus pergi, barulah Roh Kudus akan datang. 그 보혜사는 뭐냐? Roh Kudus penghibur itu apa?
16장 13절에는 성령이다 그랬어요. Dikatakan itu adalah Roh Kudus ayat 13. 진리의 성령이라고 그랬어요. Yaitu roh kebenaran. 그래서 이러한 십자가의 고통 받기 전에는 저들에게 성령이 임하지 않았다고 요한복음 7장 39절에는 말씀하셨습니다. Yohanes 7 ayat 39 dikatakan sebelum Tuhan Yesus menderita Roh Kudus tidak turun. 자, 요한복음 7장 38절 39절 읽겠습니다. Mari baca sama-sama Yohanes 7 ayat 38 39. 요한복음 7장 38절 9절 38 39 3 2 1. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu sebelum datang karena Yesus belum dimuliakan. 성령이 아직 저희에게 계시지 아니하더라. 결국 십자가를 해를 받기 전에는 성령이 있었어요, 없었어요? Jadi apakah Roh Kudus bekerja atau tidak sebelum Yesus menderita? 십자가의 해를 받기 전에 저들에게, 그들 제자들에게, 모든 사람들에게 성령이 없었어요. Sebelum penderitaan di kayu salib, bagi mereka tidak ada Roh Kudus. 해를 받으신 후에 성령을 뿜어내셨어요. Setelah Yesus menerima penderitaan, barulah Roh Kudus diutus. 당신의 몸과 마음, 정신을 다 짜낸 다음에 우리에게 성령의 기름을 내뿜으셨어요. Setelah ia memeras roh jiwa tubuhnya seluruhnya, baru Roh Kudus dikirim. 근데 그분은 자기 속에 계신 무한한 하나님의 창조의 말씀을 당신 자신이 있으시면서 우리를 위해서 이러한 과정을 거치고 계십니다. Ia memiliki kuasa kemuliaan segala hal yang di dalamnya, ada di dalamnya, tapi dia menderita bagi diri kita masing-masing. 그래서 요한일서 5장 8절 9절에는 요한일서 8장 9절에는 5장 8절 9절에는 성령과 피와 물이 쏟아졌다라고 그랬어요. 1 Yohanes 5 ayat 8 dikatakan Roh Kudus, air dan darah itu keluar untuk kita. 자, 여러분, 이렇게 해서 우리에게 성령을 내보내신 이 기름을 짜서 우리에게 성령을 내보신 만나 주이신 예수님이 이렇게까지 해서 내보내셨는데 어떻게 됐습니까? 구절을 보세요. Hasilnya bagaimana? Roh Kudus dikirim seperti melalui proses demikian. Bagaimana hasilnya? 요때 만나가 밤으로 바뀌었어요. 아까는 언제라 했다 그랬어요? Nah, ini sekarang berubah menjadi malam, tentang malam. 아까는 Tadinya kapan? 아침에 tadinya pagi. 이슬이 마른 후에 만나가 있었죠. 아침에. 근데 tadinya, 지금은 밤으로 바뀌었습니다. 구절을 다 같이 읽겠습니다. Setelah embun kering baru manna muncul. Sekarang ayat 9 baca sama 11 ayat 9 3 2 1. Dan apabila embun turun, bilangan 11 ayat 9. Apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. 자, 이렇게 성령을 퍼붓는데 그들이 그러면 환영해서 잘 먹었습니까? Apakah mereka menyongsong manna itu dan mau makan dengan baik? 아니에요. Tidak. 10절을 보세요. Coba baca ayat 10. 3, 2, 1. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yakni orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. 자, 이렇게까지 기름을 짜서 내보냈는데도 불평하고 울고 불고 싫다는 거야. Sudah melalui cara proses mengeluarkan minyak begitu sulit, tetapi mereka tetap mengeluh seperti ini. 하나님의 심히 진노 화나셨다고 그랬어요. Maka dikata bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. 자, 아까 맛과 기름을 내고도 그래도 이스라엘 백성이 불평할 때 그때도 이슬은 내렸는데 밤으로 바뀌었어요. 여기 밤이라는데 여러분 포커스를 두셔야 합니다. Nah, ini kata malam, kita harus fokus di sini malam. 다시
이면 표면이 있다고 그랬죠. 성경에는 짝이 있습니다. Di Alkitab ada pasangannya ayatnya. 이사야 34장 16절에 보면은 성경은 짝이 있다고 그랬어요. Dikatakan Yesaya 34 ayat 16 ada pasangan ayat antara ayat dan ayat. 성경에 문제점이 있고 해답이 다 있습니다. Di Alkitab ada pertanyaan, masalah dan juga pemecahan atau jawabnya di Alkitab. 아까 성령 기름이라고 그랬어요. Tadi dikatakan minyak menggambarkan 지금 Roh Kudus. 불평이 나왔어요. Sekarang mereka kan mengeluh. 그 기름을 먹지 않고 불평이 나왔어요. Mereka tidak mau makan manna dengan syukur tapi 기름은 mengeluh. 성령이라고 그랬어요. Tadi katakan 여러분 아시다시피 성령의 기름이요. minyak adalah Roh Kudus. 그러면 성령을 회방한 자는 어떻게 될까요? Orang yang menghujat Roh Kudus jadi gimana? 마태복음 12장 31절이나 32절을 보면은 Di Matius 12 ayat 31 sampai 32. 성령을 회방한 자는 절대 용서하지 않으신다고 Orang 그랬어요. yang menghujat Roh Kudus benar-benar tidak akan diampuni Tuhan. 너희들이 몰라서 나 예수를 몰라도 좋다. Kalian bolehlah tidak kenal aku, Yesus. 그러나 성령만은 니네들이 거슬리지 말라 그랬어요. Tetapi jangan sampai kalian menghujat Roh Kudus. 성령을 거스린 죄 절대 용서받지 못한다고. 여러분 이거는 시간이 없어서 마태 12장 31절 32절 가서 읽으시고 그 다음에 이게 밤에 이슬이 내렸다고 그랬어요. Kan pada malam hari ini Roh Kudus manna turun. 자, 밤이라는 내용을 보면은 여러분 예수님이 재림이 오시는데 낮에 오셔요? 밤이라고 돼 있어요. Tuhan datang kembali pada pagi hari atau malam? Malam hari. 데살로니가 전서 5장 2절에 보면은 1 Tesalonika 5 ayat 2. 데살로니가 전서 5장 2절에는 밤에 주님이 도적같이 오신다고 그랬어요. Pada malam hari Tuhan akan datang seperti pencuri. 마태복음 25장 4절 6절에 보면은 자, 우리 한번 마태복음 25장 이건 중요하니까 읽읍시다. Ini penting. Matius 25. 25장 4절 6절. Matius 25 ayat 4 sampai 6. 마태복음 25장 Ayat 4 sampai 6 baca sama-sama 3 2 1. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. 예, 지금 슬기자는 기름을 담아 가져간 사람이 있고 기름을 안 가져간 사람이 있어. Ada orang yang membawa minyak, ada yang tidak bawa. 결국 재림이 오실 때 기름을 있는 자, 즉 성령에 있는 자와 성령에 없는 자로 갈립니다. Jadi dibagilah dua golongan. Ketika Tuhan datang kembali, yaitu orang yang memiliki Roh Kudus, orang yang tidak menerima Roh Kudus. 근데 밤중에 소리가 나서 보니 신랑이 오셨다고 그랬어요. 밤중에. Di ayat 5 di tengah-tengah dikatakan di tengah-tengah terdengar suara. 여기에 pada malam hari. 밤중이라는 것은 밤, 즉 세상이 또한 어두울 때 이 주님도 오시지만 밤이 되면은 시편 104편 20절에는 짐승도 나옵니다. Di tengah malam secara rufiah tapi secara konotatif juga di Mazmur 104 dikatakan pada malam hari binatang keluar, binatang buas keluar. 시편 104편 20절에 밤에 짐승도 나와요. Mazmur 104 di malam hari binatang keluar. 짐승이라는 거는 보이는 애니멀 짐승이라기보다는 예수를 믿지 않고 아무것도 하지 않고 폭력과 강포가 있는 인간들, 짐승. Orang yang tidak percaya Yesus hanya ada kekerasan, penindasan, itu adalah binatang. 결국 세상이 지금 점점 어두워지고 있지 않습니까? Yaitu dunia makin lama makin jadi gelap kan? 밤이 가까이 오고 있지 않습니까? Sedang mendekat pada malam hari bukan? 짐승이 나오고 binatang-binatang buas sedang keluar di dunia. 그때 주님도 오신다고 이렇게 성경은 예시하고 계세요. Dan dikatakan dinubuatkan di Alkitab bahwa pada saat demikian Tuhan akan datang kembali. 근데 주님은요 어떻게 오시느냐? Dengan cara seperti apa Tuhan akan datang 굉장히 kembali? 중요하고 여러분이 궁금하시죠? Sangat penasaran dan itu sangat penting saudara ya. 지금 보면 밤중에 소리가 나서 보니까 소리가 신랑이 오셨다 그랬어요. dikatakan 소리.
Di Matius 25 ada terdengar suara. 여러분, 열왕기상 19장 11절 12절 보면은 Di 1 Raja 19 ayat 열왕기상 19장 11절 1 Raja 12절 보면 19 ayat 11 sampai 12. 엘리야가 쫓김을 당해가지고 도망가는 장면이 나오죠. Ada adegan di mana Elia dikejar dan melumpuhkan diri. 근데 거기에 바람이 있고 지진이 있고 그때가 불소리가 있어도 그 속에 여호와 하나님이 안 계시고 온니 세미한 소리 가운데 있었다 그랬어요. Ketika di gua ada angin besar dan ada banyak hal melewati, tetapi di situ tidak ada. Tetapi ketika 여호와 하나님의 suara, 소리가 여호와 하나님이 소리 가운데 있었다 그랬어요. jadi Tuhan hadir di dalam suara. 여러분 깨어나세요. Saudara-saudara bangunlah. 소리는 뭡니까? Apa itu suara atau bunyi? 아까 데살로니가 전서 5장 2절에도 밤중에 도적까지 예수님이 오신다고 그랬어요. Tadi dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 2, Tuhan akan datang kembali seperti pencuri pada malam hari. 근데 소리로 하는데 소리가 뭐냐 이거예요. Nah, apa itu suara? Ia datang sebagai suara. Dan apa itu sih suara itu? 데살로니가 전서 4장 16절 17절에 보면은 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. 예, 4장 16절 읽어주세요. 1 Tesalonika baca ya. 1 Tesalonika 전서 1 4장 4 16절. ayat 16 sampai 17. 16 saja. 321. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka akan mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 천사장 소리. 나팔 소리. 그럼 나팔이 뚜띠하는 소리입니까? Di sini ada waktu penghulu malaikat berseru dan berbunyi. Jadi nafiri juga bukannya suara yang hurufiah begitu, apakah begitu? 여러분 이렇게 성경에 제시했기 때문에 사람 따라가면 안 돼요. Oleh karena itu, karena Alkitab memberitahukan jalan yang demikian, maka janganlah mengikuti manusia. Saudara. 나를 따라 나가 예수다 하는 사람 아닙니다. Jika ada orang-orang yang katakan, oh akulah Yesus yang akan datang kembali, itu bukan. 아까 베드로전서 1장 13절에 소리로서 소리 즉 은혜 말씀으로 오신다고 그랬어요. Ia akan datang sebagai bunyi atau suara. Ia datang sebagai firman, saudara. 여러분이 성경 말씀을 자세히 들여다보고 계시면은 Jika saudara menyelidiki Alkitab, membaca sangat teliti Alkitab, 하나님이 영이 여러분을 인도하십니다. maka roh Tuhan akan menuntun saudara. 사람 하는 입속에서 나오는 말소리 듣고 여러분이 판단하실 수 있어요. Dengan pikiran manusia kita hanya memutuskan dengan mendengar perkataan-perkataan manusia. 인간의 교주를 따라가지 마세요. Janganlah mengikuti sekte-sekte atau dewa-dewa manusia. Gitu. 자, 근데 밤에 다시 넘어가겠습니다. 밤에 짐승도 나오고 밤에 짐승이 나온다고 그 다음에는 요한계시록 13장 1절에 바다에서 짐승도 나오고 나중에 설명하겠지만 짐승이 다 나옵니다. 자, 그러면 그건 놔두고 아까 다시 민수기로 돌아가서 밤에 이슬이 내리고 만나도 내렸어요. 이 백성이는 그래도 먹지 않고 우니까 하나님께서 waktu itu bilangan 11 kita balik lagi, mereka menangis dan saat itu mereka tidak memakan manna dan menangis. Maka Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? 예, 심히 노하셨다고 그랬죠? Tadi dikatakan amarah murka Tuhan sangat besar, sangat 그 marah. 노에서 나온 화가 나셔서 나온 음식이 뭐냐? 메추라기예요. Nah, waktu itu apa yang makanan diberikan? Yaitu burung puyuh. 메추락은 사실은 먹어서는 안 되는 음식이었어요. Jadi burung puyuh adalah makanan yang sebenarnya tidak boleh dimakan. 자, 민수기 11장 10절 이하를 보면은 온 백성이 다 울고 그러니까 이때 모세가 하나님께 기도합니다. Karena mereka semua mengeluh dan menangis, maka Musa berdoa kepada Tuhan. 모세가 너무 기가 막혀서 내가 이 백성을 낳습니까? Musa sangat frustasi sehingga dia mengatakan kepada Tuhan, apakah aku yang melahirkan mereka, memperanakan mereka? 이 백성의 이 고기를 어떻게 고기 달라고 지금 우는 거거든요. 고기 달라고. Kan umat Israel nangis karena minta mau makan daging. 모세가 여호와 하나님께 기도하면서
내가 이 백성을 낳느냐고요. Musa, 이 많은 백성을 어떻게 고기를 먹이고 항의했어요. bagaimana aku bisa memberi makan daging ke orang-orang yang begitu banyak ini? 정말로 이 장면을 여러분이 오늘 가서 시간 관계로 11장 10절부터 쭉 읽어가 보세요. Nanti saudara setelah pulang rumah 자, coba baca 13절 pelan-pelan 한번 ayat 읽어주세요. 10 seterusnya. 13절. Kita bacanya 13 saja, saya baca. 11절 10절 시작. 13. Dari manakah kamu mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini, sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. 그러니까는 여호와 하나님께서 이 많은 걸 그다음에 가서 꼭 읽으세요. 저는 이 장면을 보고 모세의 심정을 생각해서 엄청 울은 적이 Saudara 있습니다. pasti baca ini lagi ya setelah pulang rumah, dan setiap 기가 막힌 saat 거예요. saya baca ini saya pernah menangis banyak. 그러니까 우리 여호와 하나님께서 야 18절, 19절, 20절을 보면은 18 sampai 20 ayatnya, ayat 18 sampai 20. 실컷 먹게 코에서 넘쳐서 싫어하기까지 한 달 동안 실컷 퍼먹이 갔다 그랬어요. Diberikanlah ayat 18 sampai-sampai bau dari hidung banyak supaya mereka banyak memakannya. 실컷 먹이겠다 하니까는 모세가 말하기를 이 많은 백성이 200만이나 넘는 백성이 그 많은 고기, 지금 고기하고 양만 생각하는 거예요. 소고기, 돼지고기, 뭐 돼지고기는 없겠지만 양을 생각하는 거예요. Ketika dikatakan akan diberi banyak 야, 이 많은 daging, 백성 어떻게 먹습니까? jadi mereka saat itu mereka yang bayangkan apa? Daging lembu, daging sapi, daging domba dan lainnya. 그러니까 23절에 여호와의 손이 짧아졌느냐? 내가 내 말을 반드시 이루리라 그랬어요. Maka Tuhan berkata, ayat 23, apakah tangan lenganku sudah pendek? Aku akan memberikan mereka makan. 그래가지고 그때 하나님께서 메추라기를 불러오는데, 자, Lalu Tuhan memanggil burung 11장 puyuh. 31절부터 Ayat 다 같이 31, 읽으시겠습니다. baca sama-sama 31. 시작. Lalu 바람이 bertiuplah angin 여호와께서 yang dari 나와 Tuhan 바다에서부터 asalnya, 메추라기를 di bawahnya 몰아 lah 전이 burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. 고기가 아직 그다음에 33절 시작. 33. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka memberikannya, menyalakan lebar-lebar sekelilingnya tempat perkemahan. Ayat 33, segala daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 자, 여기에 모든 죄악이 다 뿜어져 나오고 여기에서 마지막 종말을 일으키는 사건이 불러집니다. Nah, di sini saudara, beraneka macam-macam dosa umat Israel keluar, dan hak penghakiman Tuhan turun di saat itu. 이 성경은 처음부터 종말을 예언했어요. Alkitab dari awal menubuatkan akhir zaman. 이사야 46장 10절에 보면은 Di Yesaya 46 ayat 10 dikatakan bahwa 처음부터 종말을 예언한지라 그랬어요. dari awal, yaitu dari saat penciptaan, Tuhan telah memberitahukan akhir zaman. 끝을 다 아시는 분이에요. Tuhan adalah sosok yang mengetahui dari awal hingga sampai akhir zaman. 우리는 왜 그 사람을 썼지? 이렇게 원망을 가끔 합니다. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih Tuhan memakai orang 왜 itu? 하나님은 저 사람이 배반할 거 알면서 왜 썼지? Meskipun Tuhan sudah mengetahui ia akan mengkhianati, tapi kenapa sih Tuhan memakai dia? 하나님은 다 아셔요. Tuhan tahu semuanya. 배반할 거 다 아셔요. Tuhan tahu bahwa seseorang akan mengkhianati Tuhan. 그 당시 그 상황에는 그 사람이 제대로 서 있었어요. Di saat Tuhan memanggilnya, orang itu berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan, berdiri dengan benar di hadapan Tuhan. 세월이 지나면서 그 사람이 변한 거예요. Tapi seiring waktu berlalu, orang tersebut berubah. 그것까지도 하나님은 아세요. Tuhan sudah tahu
ia akan berubah juga. 그러면서 하나님은 우리를 쓰셨어요. Meski demikian Tuhan memakai kita. 그러나 우리는 알아야 할 것은 Namun kita harus mengetahui bahwa 죄악에서 벗어나 오뚜기 같이 일어나야 합니다. kita harus lepas dari segala dosa dan kejahatan dan kita harus berdiri dengan teguh. 자, 지금 31절에 바람이 여호와께로서 나와서 바다에서부터 메추라기가 나왔다고 했어요. Tadi dikatakan ayat 31, burung puyuh keluar dari laut. 자, 바람 여러분 뭔지 아십니까? Dihembuskan angin kan? Apa sih angin itu? 성경에는 이면과 표면이 있다고 그랬죠. Dikatakan di Alkitab ada segi luar dan dalam, arti luar dan dalam di Alkitab. 겉보기 바람만 보지 마세요. Jangan hanya baca sebagai angin hurufiah saja saudara. 바람은 전쟁을 의미합니다. Angin menggambarkan perang. 요한계시록 7장 3절에 보면은요. Wahyu 7 ayat 3. 바람 7장 1절부터 하면 천사 네 천사 바람을 쥐고 있는 바람이 있어요. Ada malaikat yang memegang angin 4 penjuru. Wahyu 7 ayat 1. 하나님께서 바람 있는 천사에게 명하시길 Tuhan memerintahkan kepada malaikat yang memegang angin 내 백성에게 인치기까지는 sampai memeteraikan umatku 바람을 놓지 마라 잡고 있어라 그랬어요. tetaplah pegang angin. 바람이라는 뜻은 Apa artinya angin? 호세아 13장 15절에 Di Hosea 13 ayat 5 전쟁을 의미합니다. angin menunjuk pada perang. 한번 읽어주세요. 호세아 호세아 13장 15절. Hosea 13 ayat 15. Hosea 13 ayat 15. Sekalipun ia tumbuh subur di antara rumput-rumput, maka angin timur, angin Tuhan akan datang bertiup dari padang gurun, mengeringkan sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya, dirampasnya harta benda segala barang yang indah-indah. 이 광풍인 전쟁을 의미하는데 어디께서 나오냐? 여호와께서 나오는데 하나님이 모든 것을 허락지 않으면 아무것도 할 수가 없습니다. Angin timur, angin Tuhan itu berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan harus mengizinkannya supaya bertiup. 자, 지금 그거는 나중에 설명드리고 바다에서 지금 어제 메추라기를 끌어내셨어요. Tadi burung puyuh dihembuskan dari mana? Dari laut. 메추라기가 바다에서 나왔어요. Burung puyuh keluar dari laut. 요한계시록 13장 1절에 보면은 Wahyu 13 ayat 1. 바다에서 짐승이 나옵니다. Binatang di akhir zaman binatang akan keluar dari mana? Dari laut. 다니엘 7장 3절에서도 Daniel 7 ayat 3 juga. 다니엘 sama. 7장 3절에서도 짐승이 나옵니다. Di situ juga muncul binatang. 이 짐승과 싸움이 붙게 됩니다. akan berperang melawan binatang besar ini. 근데 이 바다에서 지금 메추라기가 나왔어요. Nah, dari laut juga keluar apa? Burung puyuh. 여러분 한번 생각해 보세요. Coba saudara bayangkan. 메추라기 하나님이 원하신 음식이었습니까? Apakah burung puyuh adalah makanan yang Yes or Tuhan no? inginkan berkenan? 대답하세요. Ya atau tidak? Yes? No? No. Tidak, ya. 크게 대답해요. No. 하나님이 No. 원하시는 메추라기는 아니었습니다. Burung puyuh itu bukan makanan yang Tuhan berkenan. 하나님은 만나였어요. Tuhan berkenan pada manna. 만나는 하늘에서 내렸어요. Manna turun dari surga. 메추라기는 바다에서 내렸어요. Burung puyuh berasal dari laut. 하늘과 바다를 지금 갈라지고 있습니다. Laut dan surga terbagi, dibagi. 자, 창세기 22장 17절 18절을 읽어주세요. Mari baca Kejadian 22 ayat 17 sampai 18. Kejadian 17절 창세기 22장 17절 읽어주세요. pasal 22 ayat 17 ya, baca sama-sama 3 2 1. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. 18절도 읽었습니까? Ayat 18 juga. 18절 3, 2, 1. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku.
아브라함에게 하나님은 이미 하늘의 별과 바다의 모래를 정하셨어요. Allah telah menentukan bintang-bintang di langit juga pasir-pasir di laut melalui Abraham. Di zaman Abraham telah ditentukan. 네 자손이 하늘의 별도 있고 Keturunanmu akan jadi seperti 네 bintang di langit 자손이 바다의 모래같이 많다 그랬어요. dan juga seperti pasir di laut akan banyak keturunanmu. 하늘 같은 자손이 있다면 바다 메추라기 같은 자손이 있는 거예요. Jika ada keturunan-keturunan seperti bintang-bintang di langit di surga, maka juga akan ada keturunan-keturunan seperti pasir di laut. 이미 하나님은 다 아시고 Tuhan telah mengetahui semuanya, maka 여러분과 나는 어느 자손입니까? Tuhan berkata demikian. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya dan saudara adalah keturunan mana? 하늘의 별의 자손이 되고 싶죠. Apakah saudara mau jadi keturunan seperti bintang di surga di langit? 바다에서 나온 모래 자식은 되면은 안 되죠. Kita tidak boleh menjadi seperti pasir di laut kan? 하늘의 자손은 만나를 잘 먹는 자손입니다. Keturunan seperti bintang di surga adalah keturunan orang-orang yang memakan manna dengan baik. 바다에서는 메추라기 먹는 자손은 오로지 불평, 불만, 원망, 탐욕입니다. Keturunan seperti yang bagaikan pasir di laut adalah orang-orang yang mengeluh, komplain, bersungut-sungut sambil memakan. 우리 말씀의 성도들은 Jemaat kudus firman Tuhan kita 수십 년간 이 만나 원로 목사님의 교훈과 말씀을 받았습니다. kita menerima firman dan ajaran oleh pendeta Abraham Pak selama puluhan tahun. 여러분은 이 만나를 먹으면서 불평을 하고 계십니까? Apakah saudara sedang dalam kondisi mengeluh sambil memakan manna ini? 여러분 수고 없이 고생 없이 만나를 하나님의 사람이 먹이셨습니다. Tanpa kita bersusah payah apapun, Tuhan menurunkan manna bagi kita semua. 여러분과 나는 예수를 잘 몰랐어요. Saya dan saudara sebelum dulunya kita tidak mengenal Yesus dengan baik tepat. 하나님의 사람은 울면서 여러분과 나를 자식까지 양육하시면서 말씀을 가르치셨습니다. Pendeta Abraham Pak sambil menangis, beliau memelihara, merawat atau membesarkan kita seperti anak-anak sendiri. 지금 메추라기를 먹고 계시는 분이 계십니까? Apakah di antara kita ada orang jemaat yang sedang memakan burung puyuh? 탐욕을 보는 자는 메추라기를 먹는 자입니다. Orang yang melihat dan hatinya terarah ke ketamakan adalah orang yang memakan burung puyuh. 사상과 이념이 땅에 속한 자, 바다에 속한 자는 메추라기를 먹은 자입니다. Gagasan, ideologi, pikiran, kesadaran kita terarah kepada bumi adalah orang-orang yang memakan burung puyuh. 어떠한 상황이 있어도 우리는 만나를 먹어야지. Dalam kondisi apapun kita haruslah menjadi orang yang memakan manna. 불평불만의 씨앗인 메추라기를 먹어서는 아니 됩니다. Kita tidak boleh memakan burung puyuh yang merupakan api percik atau benih dari ketidakpercayaan, 근데 komplain. 여기 보세요. 만나에 먹을 때는 한 호밀만 가져가라고 엄격한 규정을 지셨어요. Dikatakan ketika mengambil manna disuruh hanya mengambil satu homer. 근데 메추라기를 주실 때는 네 마음대로 먹으라고 했어요. Tapi bagaimana cara memakan burung puyuh? Ya sepuas-puasnya, boleh ambil asal-asal dengan sebanyak-banyaknya. 즉 메추라기가 이편 저편 진 사방에 하루 길 때는 2규빗까지 올라가게끔 쏙이 쌓이고 sampai satu hari perjalanan dari 4 penjuru mereka bisa melihat memungut burung puyuh. Bilangan 11. 그들이 메추라기를 모으니까 한 사람들 제일 작은 거지 10호멜도 있었어. paling sedikit dipungut itu berapa? 10 homer. 그리고 자기를 위해 진 사방을 가득 채워놨어요. Dan setelah memungut mereka mengisi ditaruh dengan penuh di perkemahan mereka. 지금 모으는 방법이 들립니다. Cara pemungutnya beda saudara, manna dan burung puyuh. 만나는 엄격한 규정 아래 있었고
Manna itu ada peraturan yang sangat ketat dan teratur. 메추라기는 자기 실컷 코에 지칠 때까지 퍼먹게 맞을 거 어디까지 2규빗까지 쌓아내렸다고 그래요. 2규빗. Lalu kalau burung puyuh boleh memakan sepuas-puasnya dan ditumpuk, ditimbun sampai 2 hasta. 2 hasta, sekitar 2 hasta. 여기에 엄청난 종말에 일어날 우리의 비참한 피 흘리는 사건을 내포하고 있는데 제가 설명드리겠습니다. Ini di sini terkandung wahyu akhir zaman yang mana orang-orang bisa mengalir darah. 자, 2규빗. 2 hasta, saudara. 구속사에서 원로 목사님이 가리키는 구속사 책을 보면요. Kalau baca buku sejarah penebusan, 규빗이 satu 에스겔 hasta, 성전에 나오죠. satu hasta, 한 규빗은 45.6cm입니다. satu hasta sama dengan 45,6 cm di buku di bait suci Yeskiel ya. 두 규빗은 2 hasta berapa? 91.2cm입니다. 91,2 cm 2 hasta. 이것은 성경에서 무엇을 의미하는지 아셔야 Nah, 합니다. apa artinya ini saudara di Alkitab? 1m가 되지 않아요? Belum sampai 1 meter kan? 자, 고개 머리에 두시고 Ingat saudara hal ini. 이 음식이 고기를 이사에서 씹고 있는데 하나님이 재앙으로 들고 치셔서요. Lalu kalau lihat ayat 33, mereka masih mengunyah digigit mereka dan lalu saat itu Tuhan menghantam mereka. 지네들이 원해서 메추라기를 씹게끔 고기를 씹게끔 했는데 씹으면서 불평하기 시작했습니다. Mereka minta daging maka diberi daging. Lalu mereka saat mengunyah, saat itu mereka mengeluh lagi. 시편 78편 27절부터 30절까지 다 보세요. Mazmur 78 ayat 26 sampai 29, 29 거기에 30. 이유가 납니다. 왜 하나님이 재앙으로 치셨는지. Nah, di situ tak muncul kenapa Allah menghantam umat Israel saat memakan burung puyuh gitu. Ada alasannya. 한마디로 쌍말로 얘기하면은 씹으면서 불평한 거예요. Sambil mengunyah, 메추라기 지네들 mereka 원해서 mengeluh. 줬는데 메추라기 씹으면서 불평하기 시작 또 한 거예요. Mereka mengeluh lagi saat mengunyah burung puyuh. 그래서 재앙으로 입 속에 껴 있을 때 그대로 쳐버리는 겁니다. Jadi dagingnya masih ada di antara gigi saat itu Tuhan menghantam mereka. 그래서 이것을 기브롯 핫다와 Makanya dinamai apa? Kibrot Tawa. 탐욕을 낸 백성이라. Yaitu artinya umat yang berkatamakan. 탐욕을 낸 백성을 거기에 베리했다고 그랬어요. 장사했어요. Orang yang serakah dikuburkan di tempat itu. 그 탐욕낸 백성들을 다 죽였단 말이에요. Jadi orang yang berserakah semuanya dihantam mati. 자, 이 사건은 끝날 무엇을 의미하는지. Nah, peristiwa ini menggambarkan apa saudara di akhir zaman bagi kita hari ini? 지금 종말을 가지 않을 수 없는 종말을 불러 일으킨 겁니다. Nah, keserakahan itulah yang mendatangkan akhir zaman. 자, 요한계시록 Wahyu 14장 ayat 14 13절부터 ayat 13 16절까지 한번 sampai 읽어보실까요? 16. Wahyu 14 13 sampai 16. Sampai ayat 14 sampai 16 kita baca sama-sama. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas. 잠깐 수업하세요. 먼저 9장 Ayat pasal 9 duluan. Pasal 9 9장 13절부터 ayat 16절까지 다 같이 ayat 읽겠습니다. 13 sampai 6 pasal 9 ayat 13 sampai 16 baca 9장 sama-sama. 13절부터 13 3 2 1. 시작. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia, dan jumlah tentara itu 20.000 laksa. Pasukan berkuda, aku mendengar jumlah mereka.
지금 이 탐욕을 낸 사건, 탐욕이라는 건 야고보서 1장 15절에 볼 때 Yakobus 1 ayat 15 keserakahan adalah 야고보서 1장 15절 탐욕은 사망을 낳게 돼 itu 있어요. mendatangkan maut. 사망을 불러들인 거예요, 지금. Itu membawa maut. 이 사망은 마지막 끝날의 종말을 불러들이는 여섯째 나팔을 불러들이고 여섯째 나팔 지금 읽은 이 광경은 뭐냐면 한 초에 이 마병의 수가 군대의 수가 2만만 2억 이동한대. 2 miliar tentara akan dikumpulkan dan mereka jadi tewas. 지금 여러분 우크라이나 전쟁을 보시죠. Saudara bisa lihat perang antara Ukraina dan Rusia. 무더기로 죽어가는 거 여러분 유튜브에 대해서 보셨죠? Banyak orang sedang jadi tewas kan? Saudara bisa 그건 lihat lewat 아무것도 YouTube. 아니야. Itu hanya sedikit, masih sedikit. 이 종말에 부른 전쟁은 Perang yang terjadi di akhir zaman itu 마병대의 수가 2만만이나 되고 dikatakan di ayat 16 이 2 miliar. 지구상의 사람을 3분의 1이 죽습니다. Dan sepertiga penduduk di bumi akan mati. 근데 이게 유브라데에 터져요. Itu akan terjadi, perang ini terjadi di Efrata. 그다음에 아까 읽으려는 14장. Dan balik lagi 요한계시록 Wahyu 14장. 14 ayat 14 자, 20절 읽겠습니다. ayat 20 kita baca sama-sama 23 14장 21. 20절. 네, pasal 14 ayat 23 21. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 성 Dan 밖에서 그물이 buah-buah anggur itu 밝히니 틀에서 digiling 나서 di 밟을 끝에 luar 나왔고 kota dan dari kilangan itu 1600 mengalirkan stadion에 mendarat 퍼졌더라. tingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. 이제 오후에 계속해서 이 공부가 마지막 종말의 전쟁이 어떻게 해서 일어난지를 여러분에게 얘기하는데 지금 간단히 서론만 얘기하면 Nanti 다시 siang hari nanti kita lanjut lagi tentang perang ini. 지금 말 굴레까지 닿았다고 그랬어요. 피가. Itu darahnya sampai ke mana? Sampai ke kuda, 지금 이게 무슨 뜻이냐면요. ke kang kuda. 여러분 여기 말 타는 사람 있습니까? 말? Ada yang saudara miliki kuda, ada yang naik kuda di 말이 sini? 보면은요. 말이 보면 말이 엎드려 있죠. Kan kudanya berbentuk 그 seperti ini kan? 엎드린 그 높이 굴레가 1m가 안 돼요. Tidak sampai 1 meter 예. tingginya. 아까 우리가 성경 읽을 때 메추라기 알이 2규빗까지 쌓았다고 그랬죠. Tadi burung puyuh berapa tingginya berapa? 욕심으로 내서 2규빗까지 91,2 나왔어요. cm. Karena mereka 지금 keserakahan. 이번에 여섯째 이거는 대접에서 쏟아지는 건데 대접에 그것도 유브라다가 함께 쏟아져요. Ini cawan ke-6 itu dituangkan pada sungai Efrata. 피가 사람의 darahnya, 피가 darah tewas manusia itu 말 굴레까지 sampai ke kang kuda. 1600 스타디온까지 퍼져 있대. 1600 stadion bahasa aslinya. 1600 스타디온이라는 것은 200마일이에요. 200 mil. 여기서 어디까지 가는 길은 전 인도네시아 모르는데 LA 제가 살고 있잖아요. Saya tinggal di LA. 제가 사나모니카에 살아요. Santa Monica 거기에서부터 sampai 멕시코 국경 가기까지의 sampai 거리가 batasan 거의 Meksiko. 200마일입니다. kurang lebih 200 mil. 엄청난 거리예요. LA sampai 보통 perbatasan 2시간 Meksiko. 반을 가요. Harus jalan 2 jam 거기까지 피가 3 setengah. 쏟아진답니다. Begitu banyak darah dialirkan. 지구의 3분의 2가 죽어요. 2/3 dari seluruh penduduk bumi akan mati. 지금 탐욕을 낸 사건이 Nah, peristiwa orang umat Israel serakah 이러한 어마어마한 종말의 피나는 전쟁이 터지는 게 제시하고 있습니다. keserakahan yang umat Israel ambil itu mendatangkan perang di akhir zaman ini. 우리가 성경을 읽으면서 Setiap saat kita baca Alkitab saudara, 잘 말씀을 상고해야 되겠습니다. kita harus merenungkan dengan baik. 음식을 잘 씹어 먹어야지 위장이 튼튼하시다. Kita harus mengunyah dengan baik pelan-pelan baru lambung semuanya sehat. 말씀을 대할 때 세상 것 보지 마세요. Saat membaca Alkitab janganlah lihat hal-hal dunia punya. 말씀 안에 다 해결안이 있습니다. Di dalam firman tersirat segala jawaban permohonan kita, saudara. 저는 체험했어요. Saya telah mengalaminya. 우리가 정신 통일만 해서
asal kita terbangun berjaga-jaga, tegas 간절히 간구하면 dan benar-benar sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, 반드시 하나님께서 maka pasti Tuhan akan menjawab. 응답을 주십니다. Pasti akan mengabulkan doa kita. 예를 들면 장사하시는 분, Misalnya saudara berdagang 비즈니스 하시는 분, atau berbisnis, 돈을 찾아가지 마세요. jangan cari uang kemana, ada uang di 여러분이 mana. 말씀의 파워가 있으면은 Asal saudara memiliki kuasa firman, 돈이 나를 찾아옵니다. uang itu akan mendatangi saudara. 돈도 눈깔이 있어요. Uang pun ada matanya. 우리 원로 목사님은 항상 얘기하셨어요. Pendeta Pak selalu mengatakan tentang 돈도 bahwa 주인을 찾아간다. uang atau mata, lalu uang itu akan mencari orang sang majikan. 돈도 우주 하나님이 창조하셨죠. Uang pun Tuhan yang ciptakan. 하나님이 오라 하면 따라오게 돼 Jika 있어요. Tuhan memanggil menyuruh, uang akan mendatangi. 여러분이 말씀이 주인이 되신다면은 Jika saudara menjadi sang pemilik firman Tuhan, 오라 하는 파워 받을 수도 있습니다. maka saudara bisa memiliki kuasa untuk mendatangkan uang kepada saudara. 저는 그 체험을 LA에서 우리 집 지을 때 체험했습니다. Saat saya membangun rumah saya di LA, saya telah mengalaminya. 제가 집을 헐어놓고 새로 집을 지을 때 Ketika saya merobohkan rumah saya dan membangun kembali, 그 당시에 돈 50만 불밖에 없었어요. saat itu hanya saya miliki 근데 계산을 500,000 해피 밀리언. dollar. 그런데 이거 집을 다 지려면 2밀리언 이상은 가야 돼 옛날에. Kalau mau pindah perlu 2 miliar. 야, 2밀리언 오케이? 근데 우리 하나님의 사람한테 제가 기도를 부탁드렸어요. Nah, waktu itu saya minta doa kepada pendeta Abraham Pak, orang Tuhan. 그랬더니 대답이 무엇이냐 하면 Apa dijawabnya? 너의 믿음이 어디 있니? Imanmu ada di mana? 그래서 제가 간절히 간구를 해서 Maka saya sungguh-sungguh berdoa 이 memohon 집 질 동안에 selama rumah saya dibangun. 정말 은혜의 비가 쏟아져서 끝냈습니다. Jadi hujan kasih karunia tercurahkan pada saya sehingga pembangunan bisa selesai. 자, 마지막 정리를 할 것 같으면 Saya akan menyusun lagi. Manna itu, 하늘에서 내리는 비요. manna adalah hujan yang turun dari surga. 이슬이요. Juga merupakan embun. 신명기 32장 1절부터 3절 쭉 보면은 Ulangan 32 ayat 1 sampai 3 kalau saudara baca terus 나의 교회는 ajaran pengajaranku adalah 내리는 비요, bagaikan hujan yang turun. 내리는 이슬이라고 그랬어요. Juga embun yang turun. 영육 간에 충분한 Secara rohani maupun jasmani. 비, 말씀의 비, 말씀의 이슬을 가져보세요. Cobalah saudara miliki embun atau hujan firman Tuhan sebagai milik saudara. 종말에 어떠한 환난을 우리에게 닥친다라도 Meskipun penderitaan, kesusahan, kesengsaraan apapun menerpa pada kita, 우리에게 피할 길을 주십니다. Tuhan akan membuka jalan, memberi jalan untuk melupakan diri dari segala kesusahan. 두려워하지 마세요. Janganlah khawatir, takut. 믿는 자의 하나님입니다. Tuhan adalah Tuhan dari orang yang percaya. 2부에서는 점심 잡수시고 2부에서는 유브라데 강에서 쏟아진 6째 나팔, 6대 대잡을 유브라데 강에서 내리는 이유와 피할 방법을 또 왜 그렇게 쏟아지는지 이유가 뭔지 결과를 말씀드리겠습니다. Di siang hari ibadah nanti kita akan bahas kenapa malapetaka turun pada sungai Efrat dan apa prosesnya, alasannya, bagaimana kita luput darinya. Ya, kita akan bahas secara terperinci. 점심 잡수시고 Habis makan siang, mari kita ketemu lagi. 기대하세요. Coba saudara menantikan pelajaran berikutnya ya. 지금 말씀은 여기까지만 하겠습니다. Firman pagi hari ini kita akan selesai di sini, sampai di sini. 기도드리겠습니다. Mari kita berdoa. 고맙고 감사진 우리 하나님 아버지, Allah Bapa yang kami syukuri, 저희들에게 이렇게 귀한 만나의 말씀을 주시고 kami berterima kasih karena Engkau berikan firman manna yang sungguh berharga demikian. 말씀을 대할 때에 Tolonglah ketika kami menghadapi firman-Mu, 우리의 마음과 정신이 tolonglah kiranya kami, pikiran, kesadaran, ideologi kami semua terfokus padamu.
온전히 하나님만 향하여 hanya terfokus pada Tuhan Allah Bapa. 기쁨으로만 맞을 수 있도록 Tolong bantu agar kami hanya menyambut firman dengan senang hati dan gembira. 축복해 주심을 감사합니다. Kami berterima kasih atasnya. 자나 우러나 치우치지 아니하고 Tolonglah agar kami tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. 말씀을 행하여 전진할 때에 Tolonglah agar kami hanya maju terus menuju ke depan, menuju ke firman-Mu saja. 하나님이 원하시고 Nah, saat itu kiranya 우리의 뜻이 하나님과 합해지며 kehendak kami bercocok sama kehendak Tuhan. 영육 간에 하나님과 하나가 되는 Tolonglah agar kami secara rohani maupun jasmani menjadi satu dengan Tuhan. 귀한 축복을 하늘에서와 같이 땅에서 내려 주시옵소서. Berkat yang sungguh berharga demikian, tolonglah turun dari atas surga maupun dari bumi pada kami semua. 복된 장마비 같이 내려 주시옵소서. Tolonglah berkat Engkau bisa turun seperti hujan lebat. 이 부족한 걸 감히 Hamba yang sangat berkekurangan ini dengan 우리 주 예수 이름 높이 받도록 감사 기도드리옵나이다. dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 아멘.